شدم خوش آمدید به کانال ما، کانال وطندار تیجی است. خیلی کاروچی ای نام ویدیو معلوم می شود که ویدیو امروز درباره چی می رود. ویدیو امروز برادران درباره سوم کار کردن در اینترنت می باشه که این یگان فریب هم نیست، یگان فروغ هم نیست. در سایتی ادمین والوتا برای ایرا فهمیدن چه خیلی کار کردن، چه خیلی سوم را پلوچر کردن، ما ویدیو را تماشا میکنیم تا آخرش. بعد میفهمیم که در ساعت ما چه خیلی سوم کار میکنیم، یگان مشکلی نداره. یا ویدیو را آغاز میکنیم. برای همین ما سیلک همین ویدیو را در تای همین چنه ویدیو میمونم چیز همین سیلک بدونی پروگرام های نیست که اسکربر ای پلی مارکت سکچ کنیم. ما سیلک را در تای ویدیو میمونم، میتونه که چیز همین سیلک شما دروی شما که چیز همین سیلک در آمده روز میتونیم به همین ادمین والی طرفه همین جا را در اینجا کشیلاکو کارت استودگیان. ما در اینجا بچه بسیار معلومات نمیتونیم در برای همین سایت، چون که ویدیو درازی بعد میشه فقط کار میکنیم. اینجا کشیلاکو کارتو خیلی ما در اینجا و بیت کوین انتخاب میکنیم. ما بیت کوین انتخاب میکنیم. در قسم پایانی سپیر بانک انتخاب میکنیم. خب بعدا در قسم بالایی را نگاه میکنیم، هست که پارتنر با فکرم آیون پارتنر ما انتخاب میکنیم. بعدی باید انتخاب کردن در قسم پایانی هست که رجیستراسیا پارتنر на страницу регистрации همین را پخش میکنیم. بعد این را انتخاب کردن اینجا میبرویا که درباره همین سایت معلومات میبرویا. شما میتونه که همینجا را خطان بخونه. اگه برای ویدیو دراز میشه ما خودم بخونم شما را بفهمونم. اینجا شما خودتون میفهمه همین سایت چی میخواهد، در سایت چیکار میکنه که ترا سومیتا ای چند سوم شود که همون سوم از نیمت کده میتونی. همه خیلی معلومات ها شما میتونه که بخونی. ما با قسم پایانی میگذاریم. در قسم پایانی هست که رجیستراسیا پارتنرسکی پروگرامی. اینجا هست که لاگین ایمیل پارول پاوتاریتی پارول. ما اینجا لاگین انتخاب میکنیم. لاگین انتخاب کرده میکنیم. خب برادر عزیز لاگین انتخاب کردیم. ایمیل تون می نویسه. بعد ایمیل تون هستم پارول می نویسه و همون پاوتاریتی پارول هم پارول نه تکراران می نویسه. لاگین ایمیل پشت الکترونی پارول پاوتاریتی پارول مانا یگان لاگین انتخاب میکنی. بعدی این را انتخاب کردن اینجا هست که ما باید همین را تیچکا کنیم. بغیر از یک دونه شوز ما میدونم کدومش را باید نکنیم. همین را ما تیچکا میکنیم. بغیر از یک تاش کدوم از قسم پایانی نگاه میکنیم. دیمش یا подтверждаю что не читал правила перед регистрацией. آن همین را ما تیچکا نمیکنیم. بغیر از هم یک تاش همه یورا که ما تیچکا کنیم چه هست که нажмите для проверки. همین را پخش میکنیم. проверка успешно провард ما هست همینجا رجیستراسیا را پخش میکنیم. اینجا سخرانی پارول هم میگه سخران میکنیم. بعدی او را پتیچکا کن رجیستراسیا کن و میدرویم. همینجا خودش میدرویم. بعد اینجا ما وایتی را انتخاب میکنیم. وایتی را انتخاب میکنیم. اینجا
логинму навиштагиай пароле ки барои даромадани ҳамин сайт сахранид карда будем ҳамун парола менависем. ҳамун парола менависем. баъдан нажмите баъдан меброяд проверка успешна. баъди проверка успешно биромад ешо вайдитира пахш мекунем. ҳамун саволо омадам ҳамунҷа болошда навиштаги ҳамун чӣ мега ҳамун хел мекунем. ҳамун саволои фото мея. баъдан вайдитира пахш мекунем. баъди вайтира пахш кардем мо медироем дар ҳаминҷа ғайра сахн мекунем. мо аллакай дар ҳамин сайти обмен валюта шидем регистратсия. хоб баъди регистратсия шидем акнун чикор мекунем. ин айҷа ҳаст ки идентификатсиони номер, партнерская ссилка, дата регистратсия, эмайл, короче ҳамё. хоб мо бачаҳо аз ин сайт чӣ хел сум кор мекунем. нами хеле ки ма ҳамира регистратсия кардам, видео кардам, ба шумо маълумот додам, дар ютуб партофтам. шумо ҳам метавонед ҳамин хел кунед. короче ҳамин хеле мекунед ки дар бораи ҳамин сайт маълумот метаҳед. дар одноклассник группа, дар контакт группа, дар ютуб мепартоед. ҳамин хеле ма кардам, ҳамин хел мекунед, мепартоед. ан ҳамин мешавад ки ссилкаи шумо, партнерская ссилка. ан ҳамин ссилкаро копировать мекунед. ҳамин ссилкаро короче копировать мекунед, мегиред. ин ҳамин вақте ки шумо через ҳамин ссилкаи ма даромаде, ҳамин сайт ма да 50 сент метавад. вақте ки шумо медроеве, просто медроеве, регистратсия намекунед, ма да 4 сент метавад. ҳамин хел через ссилкаи шумо ҳар як нафаре медроя, шумо да 50 сент метавад. медроя регистратсия мекуна. и дар як рӯз мақсад агар 10 одам дар ҳамин сайт шумо ва ҳамин ссилкаи шумо регистратсия кунад, шумо да $5 метавад. регистратсия накуна 4 сент. я маблағи кам неста, маблағи калона. шумо метавонед ки ҳамин хел сум кор кунед. баъдан хоб чӣ га нофаҳмонда мондааст. ҷа ҳаст мо вақте ки $1 зиёд кор мекунем, баъд мо метавонем ки ҳамин сумона гирем. вақте $1 камай, мо гирифташ наметавонем. бо инҷа ҳаст ки кошелек для выплат добавита пахш мекунем. вақте добавита пахш кардем, инҷа меброянд ки ҳамун кошелеко. мо ҳамин кошелеко кадомеша дошта бошем, ҳамун кошелеко интихоб мекунем. нигоҳ мекунем кадом кошелеки дошта бошед. мақсад мо дорем киви кошелека бисёртар мо дорем. ма интихоб мекунам кивира, барое ки ма дорам киви кошелек. киви кошелека номероша ра менависем. инҷа ҳаст ки текущий парол, ҳам пароле ки сахранид карда будем, ҳам парола менависем, баъдан сахранид мекунед. номерое ки киви кошелек регистратсия кардаги ба ҳамин номеро, ҳамун номероро инҷа да менависед. так кивинда ана киви метавонед евро, рубл, доллар ва и текущий парол нависад. ҳамун пароле ки сахранид карда ҳамонро менависед, баъдан сахранид мекунед. почта электронда, баъд почта электронда сообщение меояд. для подтверждения изменений предмет последующей ссылки. я мо ҳам проверка мекунам ки ҳам кошелек дар қадай мо ҳастунез, я ссилкай дар ҳамин ссилка медроем,
вайтира паш. хай ба моқа лозимам нест. баъд бо димбора ҳамиҷа паролмо навиштагия логинмо мо димбора яжми кетилия проверкара меҷиқайме вайтира. хоб вақте логин паролтона заде дромаде вайтике дромаде проверка успешно бурова дромаде. короче иҷа чӣ кано фаҳмондадаст бародарои азиз. хайҷа баланси ман нолай баланстон ҳамиҷа мешава баланси аккаунта навиштагия. иҷа заказ аст заказа паш мекунем. баъд ҳамиҷа ҳамун номерое ки мо барои кошелок номерои кошелоки сахранӣ кунем дар ҳамин сайт ҳамиҷа мебироям. мо агар $1 зиёд кардем иҷа мо як кошелока сахранӣ баъд иҷа ҳаст заказ ввода ҳаминро пахш мекунем. аккаунти моро проверка мекунанд ягон нарушение набоша ҳамун шота мегзаронанд дар киви кошелокмон. ҳамаша ба фикрам хушту фаҳмондум. ягон чизи нофаҳмонгӣ боша бачаҳо бародаро дар комментария менависе. хай як борга ҳамира мефаҳмонам ки мегӯм ки ҳамин хеле ман маълумот мете ан ҳамин силкаи шумо мешава. партнерская силка дар почта электроника ҳамин силка меояд. ранги ман видео мекунем ҳамин силкара мемоне ҳамин через ҳамин силкаи шумо медирояд шумо дар 50 сент мета. ҳамин мақсад як хеле маълумоте мете дар бораи сайти як аз бифаҳма ки ҳамин сайт чӣ сайтай. баъд через ҳамин силкаи шумо ки омада шумо дар 50 сент мета. беҳад маблағи хуба беҳтарина як маблағи иловагӣ мебоша. силкара дар имо ватсап вайбер ё роҳӣ кардан мумкин нест. агар роҳӣ кардем ҳамин сайти читна обмен валютна маҳкам мекунад. хай бо иҷа ҳаст намудҳои бисёри сумкоркунӣ дар видеои оянда мешавад. хай чизе ки нофаҳмо бошад дар комментария менависе ман иншоалло ки кӯшиш мекунам ҷавоб бидам. ва фикрам ки ҳамаша хушту фаҳмондам. намедонам чӣ гап нофаҳмонда мондааст. ва фикрам ки ҳамаш фаҳмоа. хай то видеои оянда агар видео маъқул ишта боша лайка монед маъқул нашта боша хай бояд як кӯшиш кида лайка зер кунед. ва нафароне ки меҳмонанд обуна шуда мекунад иншоалло видеоҳои тенҷ мешавад видеоҳои хуба.